ত্রিপুরা সহ অষ্টলক্ষ্মী তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের পর্যটনকে তুলে ধরবে ল্যান্ড অফ টাইমলেস টেলস। আজ আগরতলা 21 সেক্টর আসাম রাইফেলসের আলফা অডিটোরিয়ামে ত্রিপুরা ল্যান্ড অফ টাইম টেলস ক্যাপচার ট্যুরিজম বইটির প্রকাশ করে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনি বলেন, এই বইয়ে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও মন্দির পর্যটনের পাশাপাশি এলটিসির মাধ্যমে পর্যটকদের ত্রিপুরায় আসার সুযোগ ও সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্তর পূর্বে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক পরিবার ভ্রমণে আসেন। এই বইয়ের মাধ্যমে তাদের আরও বেশি সংখ্যককে ত্রিপুরায় আকৃষ্ট করা সম্ভব বলে জানান তিনি। অনুষ্ঠানে ছিলেন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার নিশান্ত চান্ডেল, বইটির লেখিকা মেজর পূর্বা সিং, কর্নেল সাহিল শর্মা সহ ত্রিপুরা সরকার ও সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা। आम पब्लिक के लिए होता है 2 साल में एलटीसी, मगर डिफेंस पीपल के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए हर साल जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जाने का गवर्नमेंट प्रोविज़न दिए हैं, तो उसमें त्रिपुरा लास्ट में होता है। तो त्रिपुरा का क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इधर हिस्टोरिकल क्या है, फिलोसॉफिकल या टेम्पल टूरिज़म, ये सब एक काफ़ी टेबल बुक उनके डिफेंस फोर्सेस के लिए एक अच्छा एजुकेशन के लिए वो पहले एक बार बात हुआ था, तो वो उस दृष्टि से उसका आज करे हैं। अभी हर साल कम से कम 1 लाख फैमिलीज़ नॉर्थ ईस्ट घूमने वाले हैं।